बंधु माने मरीगले भी चंद्रग्रहण दिन यही पांचटी कार्य केबे भी करंतु नाही नचेत आपणको माँ लक्ष्मीकर क्रोधर शिकार हेबाको पड़िबो। होली पूर्वरु पड़ुछि चंद्रग्रहण जहाँकि अत्यंत विरल एवं भयंकर हेबाको जाउछि। बंधु माने होली पर्वटी आमर हिंदू धर्म रे अत्यंत विशेषत्व अटे। एहाकू होलिका मातांको उत्सर्ग करा जाइछि। तो जदि आपण होली दिन किंबा चंद्रग्रहण दिन यही पांचटी कार्य करूछंती तेबे होलिका माता क्रोधित हेबे, जहाद्वारा आपणकर जीवन को दुख एवं दारिद्र्यता माड़ी आसीबो। विशेष करी विवाहित महिला माने एहा प्रति विशेष ध्यान देवा उचित, कारण सेमानंको घरे घोर दारिद्र्य आसीबो। तेणु बंधु माने आजिर एही भिडियोटी को हालुका भाबरे नियंतु नाही, कारण अनेक वर्ष परे एपरी एक विरल संजोग घटिछि। एही होली एक अत्यंत विरल परिस्थिति रे पड़ुछि। आपणकर जीवन रे 101% धन सुनिश्चित करिबा पई एही दिन आपणको कोन पदक्षेप नेबा उचित ताहा मध्य आपण जानिबा उचित। तेनु होली रे एही पांचटी भूल करिबा उचित नहे। एही पांचटी भूल आपणको सात जीवन पई गरीब करि पारे। एहा सहित एही भिडियो रे आमे आपणको होली रे निश्चित भाबरे करिबाकर थिबा तीनोटी कार्य कहिबो। तेनु बंधु माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने होली रे बा चंद्र ग्रहण रे केउ पांचटी कार्य न करिबा उचित, एही दिन कोन न खाइबा उचित ताहा मध्य आजिर भिडियो रे मु आपनकु कहिबे। बंधु माने एही दिन जो व्यक्ति तामसिक खाद्य खाई थांती, माछ मांस मद एसबु खाई थांती, से माने 7 जन्म पाई संतानहीन होई थांती एवं दुर्घटनार मध्य शिकार होई थांती। तेणु होली रे बा चंद्र ग्रहण रे महिला एवं पुरुष माने निज घरे तामसिक पदार्थ खाइबारु निवृत्त रहिबा उचित, किंबा परिवारर कौनसी सदस्य को एपरी करिबाकु देबा उचित नुहे। परवर्ती कार्यटी हेउछि आपण होली रे एवं चंद्र ग्रहण रे निजर मन को शांत रखिबा उचित। काहा सहित झगड़ा किंबा विवाद को आपण एड़ाइबा उचित। होली रे रंग लगाइबा किंबा आरती करिबा समय महिला माननकु अपमान करिबारु निवृत्त रुहंतु। प्रकृत रे महिला माननकु अपमान करिबा केवल एही दिन ही नुहे, बरं जे कोनोसी समय भी एहा देवी लक्ष्मी को महिला माननकर स्वरूप बोली विवेचना करा जाय। तेणु जने महिला को अपमान करिबा अर्थ हेउछि माँ लक्ष्मी को अपमान करिबा। तो एहा द्वारा आपण माँ लक्ष्मी को क्रोधित करिथांती एवं माँ लक्ष्मी केबे भी सही घर को जाती नहीं जोठारे महिला को असम्मान करा जाय। तेणु भूले मध्य होली रे आपण महिला माननकु असम्मान करिबा ठारू दूरे रुहंतु। चंद्र ग्रहण दिन बा ता पर दिन होली दिन आपण कला पोशाक पिंधिबा ठारू दूरे रुहंतु। कला रंग को अशुभ बोली विवेचना करा जाय, कारण कला रंग नकारात्मक शक्तिर प्रतीक भाବରେ माना जायथाय। एहा आसुरिक गुण सहित जड़ित। एही दिन आपण धला हलदिया किंबा सबुज रंग किंबा अन्यान्य हालुका रंगर पोशाक पिंधिबा उचित, कारण एही रंग गुड़िक सकारात्मक शक्ति को आकर्षित करिथाय एवं पूजार प्रभाव को वृद्धि करिथाय। भगवान शिवଙ୍କ ध्यान पाई हालुका एवं शुद्ध रंग पिंधिबा उचित। एहा व्यतीत आपण कला जिनिस दान करिबा ठारू मध्य दूरे रहिबा उचित। तृतीय भूल हेउछि एही भूल विशेष करी महिला मानक सहित जड़ित। आमे प्रायतः देखु जे होलिका दहन ठारू रंग सहित होली पर्यंत वायुमंडल रे नकारात्मक शक्ति बहुत बढ़ी जाए। अनेक लोक एही दिन रे जादू विद्या अभ्यास करती, जहाँ एही शक्ति को आहुरी सक्रिय करिथाय। महिला एवं पिला माने एही दिन विशेष सतर्कता अवलंबन करिबा उचित। आजिकाली फैशनेबल झियो माने होली रे सेमानकर केस खोला छाड़ी थांती, किंतु आपण जानी आश्चर्य हेबे जे नकारात्मक शक्ति खोला केस प्रति अधिक आकर्षित हुए। तेणु महिला माने होली रे सेमानकर केस बांधी रखिबा उचित। एपरी न करिबा द्वारा केवल आपण नुहे, बरं आपणकर समग्र परिवार उपरे प्रभाव पड़ी पारे, जहाँ पारिवारिक समस्या सृष्टि करि पारे। तेणु होली रे एही छोटिया विवरणी को अणदेखा करंतु नाही।
ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏବଂ ହୋଲି ଉଭୟ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଭୁଲଟି ହେଉଛି ଆପଣ ସେଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଶୋଇବା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ଉଠିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଏହି ଦିନଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ତପସ୍ୟାର ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଉଚିତ, ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ପୂଜା କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମିତିରେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆମର 6ଟା ଠାରୁ ଲାଗିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସକାଳ 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେବନୀତି ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ କିମ୍ବା ତାପରେ ହୋଲି ଦିନ ଆପଣ କେଶ ଏବଂ ନଖ କାଟିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନଟି ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ତପସ୍ୟାର ସମୟ। ଏହି ଶରୀରକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧ। ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶ ସଫା କରିବା କିମ୍ବା କାଟିବା ଠାରୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନଟି ଧ୍ୟାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ହୋଲିରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୁଲ ଯାହା ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଜୋତା, ଚପଲ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ୁ ଇତ୍ୟାଦି ରଖିବା। ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଝାଡ଼ୁ କିମ୍ବା ଚପଲ ରଖାଯାଏ ତେବେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁରନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଗୃହରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସଫା ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଜୋତା ଚପଲ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଲଙ୍କା ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ହେଉ ବା ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ହେଉ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ମିଳେ ତେବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଏବଂ ହୋଲି ଦିନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ନବବିବାହିତା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ନ ପଡ଼େ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ କୋଳରେ ଏକ ନଡ଼ିଆକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟର କାମ କରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ହୋଲି ଦିନ ହେଉ ଏହି ଦିନ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘରେ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ହୋଲି ନୁହେଁ, ବରଂ କେବେ ବି ଏଭଳି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ ହୁଏ ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଦିନରେ ଶୋଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଆମର ପରିବେଶରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେ ପାରିବେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ପରିବାରର କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ କୌଣସି ଯୋଜନା ଅଛି ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ କେବଳ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି, ନଚେତ୍ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
तो बंधु माने आशा करुछि आजिर एही भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो। तेबे भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागिथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।